আমার রমেশ মাঝি বিউটিফুল রমেশ মাঝি হসত শহে ষোল হস শহে ষোল আমার রাজ্যসভা এমপি সাথী মুনা খান তাଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ସେ ବି ଆମକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏମପି ଫଣ୍ଡରୁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ମାଝୀ ମହୋଦୟ एवं पूर्वतन मंत्री आमर अरविंद ढाली महोदय एवं पूर्वतन मंत्री मंत्री और सभापति आमर विषम कटक जगन्नाथ सारका महोदय जगन्नाथ सारका महोदय आम समस्त विधायक को धन्यवाद देवी समस्त सहयोग कर रमेश माझी ब्यूटीफुल रमेश माझी हसत 116 हस 116